दारुभद्रा पंचायतरू सरकारी पांठीर टंका हड़प मामलें पीईओ गिरफ। गंजाम जिला हिंजलीकाटू ब्लॉक अधीन दारुभद्रा ग्राम पंचायत रे वयस्क भत्ता एवं विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य आसिथिबा सरकारी पांठीरू प्राय 12,30,000 टंका हेरफेर होइथिबा अभियोग। घटना अंचल चांचल्य सृष्टि करछि। घटन संपृक्त पंचायत निर्वाही अधिकारी पीईओ त्रिलोचन नायक को पुलिस गिरफ कर मंगलवार कोर्ट चालान कर। सूचना अनुसार दारुभद्रा ग्राम पंचायत रे वृद्ध विधवा एवं दिव्यांगों आसुवा भत्ता राशि सह विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य आवंटित अर्थरे अनियमितता होइथिबा नै प्रशासन पक्षरु संदेह प्रकाश पाइथिला। गत मार्च मासरे पंचायतर बैंक खाता संपर्कित तथ्य नियमित भावे अपडेट न हेबारु ब्लॉक प्रशासनर नजर को विषय आसिथिला। एहापरे हिंजलीकाटू वीडियो संपृक्त पीईओ को कारण दर्शाई नोटिस जारी करथिले। नोटिस जवाब रे पीईओ पक्षरु दिया जाइथिबा स्पष्टीकरण संतोषजनक नथिबारु वीडियो समस्त तथ्य और रिपोर्ट जिलापाल को अवगत कराइथिले। जिलापाल निर्देश क्रमे वीडियो हिंजली थाना रे एक लिखित अभियोग दाखल करथिले। अभियोग को भित्ति करी पुलिस मामला रुजु करी तदंत आरंभ करथिला। प्राथमिक तदंत रे प्राय 12,30,000 टंका हेरफेर होइथिबा संदेह हेबा परे पुलिस पीईओ त्रिलोचन नायक को गिरफ करी कोर्ट चालान करथिबा जणा पड़िछि। एने वीडियो मध्य गणमाध्यम को सूचना दैछन्ति। एपटे एही घटनार सीधासलख प्रभाव ग्रामर वयस्क असहाय लोकंक उपरे पड़िछि। गत 2 ରୁ 3 मास धरी अनेक हिताधिकारी तांको भत्ता राशि पाइ नथिबारु नाना समस्या रे पड़िछन्ति। केही औषध किणिबारे असमर्थ हेउथबा बेले आउ केही परिवार चलाइबा पई हैरान हेउछन्ति। भत्ता टंका आसीछि कि नाही जानिबा पई वृद्ध माने खरारे बारंबार पंचायत कार्यालय बैंक को दौड़ी निराश होई फेरुथबा अभियोग करिछन्ति। घटना को नहीं स्थानीय अंचल में तीव्र असंतोष प्रकाश पाइथिबा बेले हेरफेर होइथिबा समस्त टंका फेरस्त करबा सह दोषी विरुद्ध में कड़ा कार्यानुष्ठान एवं हिताधिकारी को तुरंत भत्ता प्रदान करने को साधारण दाबी हेउछि। कृष्णचंद्र सामंतराय का रिपोर्ट मसीहा न्यूज। पचारे तोर साइड पैसा आसीने के का पचारला बैंक वाला सरपंच ग्राम सरपंच आगे पचारे बोल हम क्या करू। हां ग्राम सेवक सर तो आसीने हम किसे करू ताकले बोल कोन को 3 मास आसे 3 मास एटा में 3 मास भत्ता आनिले घर हां तो कि हम सब बिरसी हम करते हम तो कर्ज हम करियो हम से पैसा पत्र आले 3 मास आसने आसन जाई कि बाउडी आइलो तोर खाता तो पैसा आइनी हम 3 मास आसने घर केमती चलुची मेडिसिन बेले आमे जो और पिलान पचारे पैसा कोट पत्र आइले हम पिलान रे चलुछु रामायण को गा हमरो दारुभद्रा भत्ता मिले नाय केबे मिले केते 3-4 मास ला मोल अच्छा ए विषय के सरपंच ग्राम सेवक कहना करे ना जेता पचार करी क्या जाउती हम कोन करू तुम तो बैंक जाउती बैंक तो हम जाउ बैंक पचार हमको आसी पैसा तमरा आसे ना गार बहुत जेते जाउ बैंक कार आसी हले परिवार चलुला मेडिसिन आनुले भत्ता पैसा रे आसे तार बंद होछि कोन करू 3 मास ला केन कोन करछन्ती आ या घर मागी का पिला काम करछथि तांगु मागी का आनतो दियान पना 4,000 पैसा का मिलले 2 मास ला सरपंच को हां कई पहिला अर्थ मिलले तिला 5 मास दे हमगा सरपंच बेले मैडम कहले से जाइतिला तर काटू 5,000 मिले एबे तर बापा तर एबे 2 मास ला 2,000 टंका मिलता मिलले आगे मिलना तो मिलनो एबे 2 मास ला मिलले काट जाउ सरपंच बेला त दिन देख नेले गुदरा पेल्लु कुटा एगा काउची दुर्गंधता पक जाए इज कहले दे म करक दर कि दाउनी आता दिन गले नेले कर दाते नेले गार में छते अच्छा बे भत्ता अल मे तिमी चोट बेला के नाइते के होइते पोइते ना नाइते ना छम होइते ना हद्दा होइते ना के होइते मुआ काइते गुटी गेट गुटी ते भत्ता पैसा बाउनी बापा अच्छा ए मेडिसिन तानिबा के अदा दिया दे दोली सिना दिबे एबे त 4 मास ला बल्ल गन्दे उठ पर्नी बैठ पर्नी बातै गेले त पैसा के देबो मत बापा उडीवेरा दारुभद्रा अच्छा कोन होई ता पैसा मोल ने 3 मास ला मासु 3 मास ला हां तो लोग जा को खाता को आउनी तार कार हल मोल आगे ना खाता 3 तो ना के जागिरी चेकिंग कलुनु आउनी सरपंच विषय के पछन सरपंच पचारे सरपंच हम कोन करू
ଗ୍ରାମ ସେବକ ଗ୍ରାମ ସେବକ କହୁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ସରକାର ଆହୁରି ଆମେ କଣ କରୁ ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା ଆଗ ହଁ ମେଡିସିନ ଖାଉଥିଲେ ଖାଉଥିଲୁ ସବୁ କରୁଥିଲୁ କିଛି ହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆମେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ଦାରୁଭଦ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଅନେକଥର ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା କି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲୁ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ଏଠି କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମିସଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ହବାର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଏ ସନ୍ଦେହରୁ ଆମେ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଭେରିଫିକେସନ ଟିମ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମର ବ୍ଲକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଆମର ଏବିଡିଓ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଭେରିଫିକେସନ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଭେରିଫିକେସନ ହେଇଥିଲା। ଭେରିଫିକେସନରୁ ଯେତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଆଭେଲେବଲ ଥିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପାଖାପାଖି 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମିସଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡ, ଜିପି ଫଣ୍ଡ, ପିଟିଏସ୍ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମର ଭତ୍ତା ପଇସା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ଆଭେଲେବଲ ଫଣ୍ଡ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ କ୍ୟାସବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଡେଟ୍ ହେଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ସନ୍ଦେହ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଲା ଯେହେତୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉନି ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏଇଟା ତାକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜବାବ ଆସିଥିଲା ତାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଆଇଆଇସି ନିକଟରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଲୋକାଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆମର 26 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ତୁରନ୍ତ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲୁ। ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ସେବେଠାରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ପିଓ ସେତେବେଳେ ଆଭେଲେବଲ ନଥିଲେ, ବାହାରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲେ, ଆସିନଥିଲେ ଅଫିସ। ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଅଫିସ ଆସିଲେ, ପୋଲିସ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ପିଓଙ୍କର ଭୂମିକା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ପରେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ 12 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଡେଟ୍ କରାଗଲା ପରେ ଫର୍ଦର ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମାନେ ଯୋଉଟା ଭତ୍ତା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଇପାରୁନି, ଯୋଉ ପଇସାଟା ରିଟର୍ନ କରିଦେବା କଥା ଆମକୁ, ସେମାନେ ସେ ରିଟର୍ନ ନ କରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି।